बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो लिम्फी स्किन डिज़ीज़ से पूरे पंजाब में तबाही आई हुई है और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन काफ़ी जानवर बच गए हैं क्योंकि इसमें अगर मुनासिब इलाज किया जाए तो मॉर्टेलिटी की शरह कम है। जैसे मुँह खुर में है, मुँह खुर में छोटे बच्चे ज़्यादा मरते हैं, बड़ा जानवर बच जाता है, लेकिन उसके असरात जो आप देखते हैं कि मुँह खुर के वो बहुत सारे नेगेटिव असरात आती हैं, जिसमें जानवर की प्रोडक्शन कम होती है, उसका बच्चे देने की सलाहियत कम हो जाती है और बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तो अब आप जानवर आपके बीमारी से काफ़ी ठीक हो चुके हैं और जानवरों में जब बीमारी आती है, मैंने तो अपना वो लिखा है जो ट्रीटमेंट में, इसके बारे में भी बताया है कि आपने जो किस तरह उनकी खुराक का बंदोबस्त करना है। तो आज मैं उन जानवरों के लिए शेयर करूँगा जिनके वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो अब अभी आपको एक शेयरिंग करता हूँ जो सवाबी से हमारे ग्रुप मेंबर है। तो उनकी जो गाय थी वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट में बहुत सारे जानवरों को अबॉर्शन हो जाती है, लेकिन वो 3 नंबर फीड पे वो उन्होंने उसको 2 महीने तैयारी करवाई और मेरे साथ उन्होंने राब्ता रखा और जो उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गई और कल उसने बच्चा दिया है, उसकी वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तो उसके बाद मैं आपको ये इसको जो जानवर कमज़ोर हो गए हैं उनकी बहाली कि उनकी सेहत बेहतर हो और उसमें इस बीमारी के असरात कम हों, तो वो मैं शेयर करूंगा। तो अभी ये देखते हैं कि ये जो वीडियो है उन्होंने सवाबी से भेजी है। तो ये देखें कि ये फीड जो इतनी अच्छी थी कि उसका असर जो बच्चे पे नहीं हुआ, बच्चा भी सेहतमंद है और गाय भी ठीक हो गई है। अगरचे इसको शदीद बीमारी का अटैक था तो उसमें रिकवरी टाइम 1 हफ्ता लगा और वो आप देखें उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह वो अब बिल्कुल वो ठीक है और उसको मैंने अब स्पेशल खुराक का वो लिखा है, तो वही मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वनडे के अलावा आप घरेलू तौर पे उसको फीड बना के खिला सकते हैं। तो अभी वीडियो देखते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपको इसकी वीडियो भेजी थी, इसको लिम्फी स्किन हुआ था और बहुत शदीद हुआ था इसका। ये जो आगे से भी सूजन आ गई थी और उसके नाक में भी सूजन आ गई थी, पैरों में भी सूजन आ गई थी। तो वो तो माशाल्लाह भी सारा रिकवर हो गया है। जो दाने थे वो तो पटे नहीं, बैठ गए थे इंजेक्शन की, उस इंजेक्शन से ये बैठ गए थे। तो अभी उस जगह से हल्का सा बाल जड़ जाते हैं उस जगह से, तो नीचे वो जगह उसमें ज़ख़म नहीं है, वैसे ही जो जगह थोड़ा सा सुरख है लेकिन ज़ख़म नहीं है उसमें। ये भी ठीक हो गई है, का खुराक मुराक भी सही कर रही है, सारा कुछ निज़ाम इसका भी ठीक है। लेकिन ये कि एक तो ये कमज़ोर हो गई है, दूसरे 5-6 दिन इसको हो गए, ये सो भी गई है, बच्ची दी इसने। आपने देखा वज़न देखें बछड़ी का, वो माशाल्लाह उसका वज़न बहुत बेहतर है और इतनी शदीद हालत में भी इसका वेट की वजह यही है कि एक अबॉर्शन नहीं हुई और दूसरी गाय का जो हालत अगरचे कमज़ोर हुई है, लेकिन वो उसने बहुत अच्छा वो फाइट की है, बीमारी से मुकाबला किया है। तो कमज़ोर जानवर तो वैसे ही मर जाते हैं या अबॉर्शन हो जाती। तो इससे जब आप जानवरों को फीड देते हैं तो वो हमेशा आपको फ़ायदा होता है। आपने देखा जब जानवर बच्चा पैदा होता है
اس کے لیے ایکسٹرا انرجی چاہیے. آخری 2 مہینے بچے کا وزن 1 کلو روز کا بڑھتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بیماری کا جو سٹریس آیا ہے، اتنا شدید اس پہ حملہ ہوا ہے، تو اس سے یہ گائے کی حالت اب اس نے دودھ بھی دینا ہے اور کمزوری بھی اس کی دور کرنی ہے. حالانکہ اس کو فیڈ نمبر 3 دی گئی ہے، اور اب اس کو میں نے جو ہمارے جن علاقوں میں ہماری فیڈ دستیاب ہے وہ فیڈ نمبر 2، ایک تو 13 نمبر فیڈ دیں، وہ 2-3 کلو دے سکتے ہیں آپ اس کو 3 کلو، اور کیونکہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے 2 نمبر جو ہماری فیڈ نمبر 2 ایسی فیڈ ہے جو آپ اس کو 6 کلو بھی دے دیں گے وداؤٹ توڑی کے، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، پوری بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے حالات کے مطابق، جیسے جانور کی کنڈیشن ہے، اگر اس کو 40 کلو اس کو کھلائیں ایک ہفتے میں، 4-5 کلو دیں، اور اس کے ساتھ فیڈ نمبر 13 وہ تو آپ نے دودھ کے لیے دینی ہے، لیکن جو آپ نے اس کی غذائیت پوری کرنی ہے اس کے لیے ایڈیشنل راشن جو کہ بہت ضروری ہے. اگر یہ مائنس انرجی بیلنس، جس کو نیگیٹو انرجی بیلنس کہتے ہیں، اس میں یہ رہے گی تو یہ 1 سال بچہ نہیں دے گی. جب بچہ نہیں دے گی تو دودھ بھی کم ہو گیا ہے، اور بچہ بھی نہ دے، اور اس سے وہ 2 سال بعد بچہ آئے گا آپ کے. اگر ورنہ تو 3 مہینے بعد ہماری جو اچھی، اگر یہ بیمار نہ ہوتی تو اس کی صحت بہت بہتر تھی. اور اب دیکھیں وہ بیماری کی وجہ سے، کیونکہ وہ معدہ اور سارا سسٹم رک جاتا ہے، تو اتنی فیڈ تو نہیں کھاتا جانور جتنی کھانی چاہیے، تو اس کو آپ نے ایکسٹرا کرنا ہے. اب جن علاقوں میں ہماری فیڈ مل رہی ہے وہ اگر خود بھی بنائیں گے تو وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں کہ کئی جگہ ہماری فیڈ کے ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، تو وہ اس طرح کریں کہ آپ 2 کلو چوکر اور اس میں 1 کلو چاول وہ ڈالیں، اور اس میں آدھا کلو گڑ اور 1 پاؤ گھی یا آدھا پاؤ کر لیں. گھی بھی بہت مہنگا ہے، تو ہماری جو فارمولیشن ہے اس میں بائی پاس فیٹ ہے، اور یہ آپ اس طرح یہ آپ کا بن جائے گا 3-3.5 کلو. تو یہ آپ 2 دفعہ دیں. جو جانور چاول آپ ٹوٹا ڈالیں جو سستا ملتا ہے، تو اس کو بھگو دیں تو زیادہ بہتر ہے. 4 گھنٹے بھگو دیں، اور اس کے بعد آدھا چوکر بعد میں شامل کریں تاکہ وہ تھوڑا خشک ہو جائے، اور گڑ اس میں ڈالیں. گڑ کا سیرا بھی بنا سکتے ہیں آپ. جو 1 کلو گڑ ڈالیں گے تو تھوڑا سا پانی ڈالیں تو وہ گھر میں بھی سیرا بن جاتا ہے. تو وہ اس کو آدھا کلو گڑ جو توانائی بحال ہو، اور باقی جو آدھا پاؤ گھی اس کو صبح آدھا پاؤ شام اسی میں ڈال کے دیں. اب گھی کئی لوگ نالکے سے دیتے ہیں، ابھی بھی پرانا فیشن ہے. حالانکہ کوئی بھی دوائی بھی ہو تو آپ کوشش کریں کہ جانور بھینسیں خاص کر وہ بہت سخت ہوتی ہیں، وہ منہ سے زبردستی جب آپ اس کو پلاتے ہیں تو اس کے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے. تو آپ نے جب تیل دینا ہو یا کوئی گھی دینا ہو تو آپ اس کو چوکر میں ڈال کے دے سکتے ہیں، وہ بڑے شوق سے جانور کھاتا ہے. تو آپ نے اس طرح اس کو 5 کلو فیڈ دیں، 4 کلو دیں، جیسے جانور کی کنڈیشن ہے. اور اگر ہماری فیڈ دستیاب ہے تو آپ اس کو فیڈ نمبر 2 جو کہ آپ پوری بھی دے سکتے جتنی وہ جانور کھائے اور توڑی کے بغیر. یہ پاکستان کی واحد فیڈ ہے 2 نمبر فیڈ. آپ اس کو 10 کلو بھی کھا لے، جانور کے آگے کھرلی بھر دیں، اپنی مرضی سے کھائے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. جب کہ
कोई भी फीड आप देखें, वो बगैर आप देखें 10 किलो खिला के वो जानवर सुबह तक वो आपके पास नहीं होगा। तो इसी तरह हमारी जो फीड है 15 नंबर बकरियों की, उसमें भी हमने तूड़ी और हे के बगैर, वो अगर बकरी कमज़ोर है तो आप उसको दें। तो ये इसी तरह है कि जब आप के जो फसल है वो कमज़ोर है, उसको एडिशनल चाहिए, खाद चाहिए, वरना वो पहली जो वो भी ज़ाया हो जाती। तो जानवरों की परवरिश में जो रवायती तरीका छोड़ के आप मॉडर्न तरीके पे उसको करें, चारे को खुश्क करके डालें, वो रोज़ रोज़ की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। साइलेज बनाएं, नेपियर ग्रास लगा के जो थोड़े जानवर हैं वो ताज़ा डाल सकते हैं। तो इस तरह की आप करेंगे तो आपको मुनाफा होगा, वरना फीड के जो अखराजात है और दूसरे अखराजात बेतहाशा हैं। तो इसके लिए अब आम जो हमारे देहात में लोग रहते हैं उनकी ये सर्वाइवल यही है। बड़े जो फार्मर हैं वो तो अपने तरीके से कोई बाईपास फैट भी ले आता है और वो भी 13-14 हज़ार का बैग है और दूसरी चीज़ें। लेकिन ये फार्मूलेशन हमने स्पेशली जो आम हमारे देहात में है या दूर दराज इलाकों में है, वो ओरिजिनल इम्पोर्टेड जब ये इंग्रेडिएंट के साथ इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी आप बनाएं तो आप सारी चीज़ें डालें तो आप देखें कि उसकी कीमत उतनी हो जाती। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।